صباح الخير الغزالات. On va faire un petit tour à Action. Comme ça on va voir واش عندهم الجديد. صباحكم مبروك. صباح النور. هذا دي لامب دو تابل كيديروا 8,49€. هذا هو الجديد. هادو دي ليد، لانتيرن دي ليد كيتشدو بحال هكذا، كيجيو ما بيهمش. كيديرو 6,49€. دي زامبول ليد كدير 2,95€. هادو مازالين عندهم. هادو دي سسبونسيون ميتال، الو كيديروا 12,95€. هادو خلاص كانوا عندهم، كيديروا 6,49€. انكور هادو مازالين كيجيو زوينين في ديكوراسيون سيغ اون طابل، كيديروا 12,49€. اورلوج روند تدير 4,99€. كاينه في الكحل وفي البيض. هادو لي غرون كيديروا 9,79€. لي اكس ال كدير 15,95€. هادو لي تو بيتي 2,19€. عندنا لي بتيت ميغوار اون بومبو كيديروا 9,95€. كاين تبارك الله ستوك. لاتو البيضين دي glaçons strass miroir avec plateau. كيديروا 4,99€. هادو كيجيو غزالين، لي ديتاي اللي فيهم كدير 6,49€. هذا كاين هذا الشكل، هذا كيجي بحال هكذا. اون بلاستيك كيدير 4,99€. لي بواط بيجو ها هما كاينين باقيين هنايا في هاد اكسيون. الصراحه غزالين، كيديروا 4,95€. هاد لي بلاطو ممكن انكم ديروا رونجمون في الدريسينغ ديالكم في لي تيغوار. كيديروا 1,55€. لي بواط بيجو كاينه في لا كولور بوردو، في لو غري و في لو نوار، كدير 2,95€. خلاص لي بوانيي كاينين في لو نوار. جابوا الجديد واحد لابواط ديال الرونجمون فيها انتيت ميروار.
كدير 4 € 99. الوغ كاينين هاد لي بلاطو كيديروا 99. الوغ هادو كيديروا دي بلاطون بوا، الوغ كيديروا 4,99 €. كاين هاد الشكل هما كبار، لا ديامتر سي 37 سنتيمتر. كاين هاد الشكل هذا حتى هو كيديروا حتى هما 4,99 €. سي مانيفيك بريزونطوار pour la table. Par rapport les plateaux en aluminium, il est plein, le rayon il est chargé. 8,95 €. il est chargé. هاد الصغار هادو اللي فيهم 2 ايطاج كيديروا 4,98 €. وهادو الدوغي هادو كيديروا 7,49 €. نوريكم كيفاش دايرين. هي دي بوجي ليد 2,98 €. كاينين هادو الكبار 3,95 €. Alors qu'il y a des photos pour forme de sapin. Alors, les petits cœurs, l'argenté, le doré, 1,69 €. C'est de style. Place déjà canon. Il y a le rose et le vert et bleu gris qui diront 1 €, 0,99 €. كاين هاد الشكل هذا كاين بالغوز بالمارون et bleu vert et les blancs. Ils sont pas mal. Juste €1,79 €. كاينين هادو لي 3 photos forts 3 pièces كيديروا 1,92 €. كاين هادو ils sont très mignons. On peut l'utiliser dans salle de bain. نستعملوهم في الحمام ولا مع البلاطو. كيديروا 63 سنتيم. الوغ هادو الجديد ديالهم صراحه فنينين كيديروا 5,95 €. هادو لي فاز الكبار كيديروا 2,95 €. الصغار كيديروا 1,25 €. لي غون بلاطو هادو كيديروا 2 €. مكتبينش فيهم الثمن ديالهم. un petit miroir à l'intérieur. Ils sont pas mal, magnifiques. هذه كدير 7,95 €. une boîte à bijoux. Elle est toute mignonne. En fait, les plateaux qui durent 9,95 €. عندهم pas mal. كاتو هادو صراحة زوينين كيمشيو بفيسة. هادو لي بوش عدوية 1 € 0 سنتيم.
هادو لي بتي مول comme ça forme de cœur. De toute façon le rayon il est chargé, c'est 1,99€. كاين هاد الشكل هذا 3,99€. كاين هاد لي مولا يديروا 3,69€. هادو مولا تحت 3,59€. هاد الشكل هذا 30 سنتيمتر de longueur كيدير 2,99€. هاد لو بلا دو كويسون 40 على 30 سنتيمتر كيدير 3,99€. هاد البلا كيدخل له فوق. كاين هاد لو مود طارت اون فير كيدير 2,99€. هذا بروتاج كاسرول ils ont le prix. نوريكم الرايون اللي مهتم بشي حاجه غادي يشوفها. ماستر شيف les verres à thé turc 1,89€. Il y a des nouveautés, ces mugs-là. Il y a deux couleurs pour l'instant. Qui durent juste €99. Là, des grandes assiettes. En couleur comme ça. Il reste 30 على 20 سنتيمتر 3,99€. Le rayon est chargé. هاد لي بتي بلاطو كيديروا 1,99€. لي غران اسيت كوم سا كيديروا 2,99€. هاد الشكل هذا كيديروا 3,33€. هذا اللي كيدخلوا الفران يديروا 1,49€. لي مولا اي بيس كيديروا 99 سنتيم
كاينين بحال هاد الشكل هذا، هادو كيديروا 59 سنتيم. كاين هاد الشكل هذا، il est vert كيديروا 99 سنتيم لي 3. كاين هاد الشكل هذا كيديروا 4.99. كاين هاد الشكل هذا فيه 3 فيغين لي 3 كوبيل كيدير 4.99 حتى هما. هادو كاملين لو غايون il est bien chargé. كاين هاد الشكل لي فيغ 1,99€. كاينين هادو اللي un petit peu plus petit 1,99€. c'est le même prix. كاين هاد الشكل حتى هو كاينين هاد الشكل هذا كيديروا 3,49€. هادو بلوغون كيديروا 3,49€. هاد الشكل كيدير 1,99€. لي كاغاف كيديروا 1,68€. لي بتي كاغاف كيديروا ça c'est pour les anniversaires. c'est mieux que les bouteilles. يديروا 97 سنتيم. pour les batteurs 7,95. et celui-là transparent كيدير 15,95. pour grille-pain كيدير 9,95. فيه الكحل وفيه البيض. alors pour les bouilloires gris et noir 19,95 19,95. هذا البلون لو بلون الي غري كيدير حتى هو 15,98. هذا كيدير 14,99. فيه كولور ميتال فيه ils se ressemblent, c'est les mêmes. Produit de dégraisseur de 1,79€. Ajax spray cuisine gel de toilette. alors le rayon des serviettes 9,95. كاين فيها هاد الصغار كيديروا 70 على 140 45,49. 60 على 110 9,95€. كاين فيها الابيض والزرق والمارون. الو 50 على 100 سنتيمتر 3,49€. 3,49€. نحاول نقرب لكم لي بري باسكو يا بوكو دو موند
Ça c'est les gants de toilette à 1,99€. Serviette Bain Luxe Hôtel Royal. Ça c'est une bonne marque. 5,49€. Bah, le rayon il est bien chargé. نوريكم غير من بعيد. هذا الطابي د بان 895. كيجي على هذا الشكل هذا. كاين هذا الشكل هذا، كاين في الكحل وفي الكري. كاين في الكحل والكري كيبوك. Alors côté jardin on a des paniers plantes qui diront 1,99€. هادو كيديروا 5,95€. هادو en plastique 6 pondres كيديروا 5,99€. هذا il est tout mignon comme c'est des petits seaux comme ça pour faire les plantes. Il y a 4 couleurs. كاين عندنا الصفر والابيض والخضر والحمر. كيديروا 99 سنتيم. هاد لي غروسو هادو كيديروا 2,99€. هادو كيديروا 1,69€. حتى هاد الشكل هذا اللي هو ميتال نوار وميتال. هادو كيديروا 3,49€. هادو اون ليد الشكل ديالهم زويون فرانشمون حمقو. كيديروا 2,99€. كاين هاد الشكل اللي كتبلونطي في الارض كيخدم بلاد 84 سنتيم. هاد لي غولات او ميتال سون با مال. مدايرينش لهم لي بري. هادشي بحال حطوه. هاد لو غايون il est bien chargé. هادو pour mettre les plantes. Franchement ils sont magnifiques. كتجي لا بلانت بحال هكذا كيديروا 6,49€. sont jolis. Lanterne solaire. Elles sont pas mal. Ils sont mignons. Juste €96. غزالين. هذا الفيل صافي اش كدير فيه لي بلانت ديالك بحال اللوايه كدير 79 سنتيم. هذا سيكاتور كيقطع كيدير 4,99€.
هنا presque tous les grains. دايره شكل هاد الفلور 39 سنتيم. كاينين هنا ديال لي ليغيم aussi. كاينين لي ديكوراسيون دو جاردان. هاد لو شامبينيون كيدير 6,95€. Il est tout mimi. كاين هاد لي تيشيرت 6,95€ pour faire le sport. La matière elle est pas mal. Fait de le brillant sur le côté. En fait, ils sont tous mélangés. Je peux pas donner les prix parce que c'était mélangé. Les leggings sport qui durent 4,99€. Les pantalons jogging, celui-là que j'ai déjà montré qui dure 7,99€. Ça c'est un legging de sport 3,99€. Flot noir. Fait à côté brillant. Ma petite tour, il a fini, il a touché sa fin. Bah, je dis à tout à l'heure. Merci, un gros bisou pour vous.